श्री गुरुभ्यो नमः। अयि विद्वद्वरेण्याः प्राध्यापक चांदकिरण सलूजावर्याः अथ वाग्देवता कृपा प्रसाद लब्ध सारस्वत वैभवाः संस्कृत व्याकरण साहित्य शिक्षा शास्त्र राजनीतिशास्त्र भाषा विज्ञानादि विविध विद्या पारावार पारदृशान्वः गिर्वाण भारती समुपासकाः आधुनिक तंत्रज्ञान समन्वय निपुणाः प्राच्य प्रतीच्य विद्यावारिधिनिधयः देहली विश्वविद्यालये सुदीर्घकालम् अध्यापन प्रशासनाभ्यां संस्कृतविद्यायाः कीर्तिवितानकाः संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन इति संस्थायाः माध्यमेन आभासीयपटलेन सुलभीकृत सरस संस्कृतशिक्षणाः तदर्थं च राष्ट्रान्तरेषु लब्धसुयशस्काः राष्ट्रियशिक्षानीति जलधिमन्थनावाप्त प्रचारामृतप्रसारकाः संस्कृतजगन्भूमण्डले ज्ञानप्रभाप्रसारणशीलतया ज्ञानचन्द्रकिरणत्वेन अन्वर्थसंज्ञाधारकाः अनवर्तं निष्कामं तपस्यारूपं संस्कृतसेवाव्रतं निर्वहन्तः तत्र भवन्तः विद्यावाचस्पतयः प्राध्यापक चांदकिरण सलूजावर्याः भवत्कार्यगौरवं वन्दमानेन गौरवेण च संस्तुवता कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयेन अस्मिन् मंगलमय वर्षे अन्ताराष्ट्रीय संस्कृत विद्वत् संवर्गे महाकवि कालिदास संस्कृतवती राष्ट्रीय पुरस्कारेण सम्माननी क्रियन्ते। तत्र भवन्ता संस्कृत सारस्वत सेवा अनवरतं प्रचलतात् इत्याभीष्टकामना। सुरभारती श्रुतिमहती विजयताम्।